سلام كورات تملكتنا أزي مدكم مدفنة ساينس ومنا ومدو حيزو قاري والله كم تلمود حزون فلما بزينا كأو وصل ما بتنتانة أم بود أتاد ما حدا دوكمنتر خنا أربعكمنا مسانا خنو حزينا بزينا خشجع كركم زينا فنوت ساينس أخلاي فيتنام حدا عالم بتعمي زاد النقطة أكبر ترايو هذا حارستاي فيتنام زخونة تاينيجوك كعسر شعة سسان كلتان أقول أزرع فرنج جميرو إسكاب حزي دقي سيف اللي تنيبل بيتسابون قربا بتنقول فتسوم دقي سوري أمو كم زي فولتو زقل سنتخون هذا تي في 9 إنجليش سبحال تنقص عصاي فلوجر نحدا لي تتخطاتي لو كم زي دقس أرجع جزيو نيجوك من قال زي كنا تحت دحرز قط أما كبير حمام مكز على من قد كان ود ما فيبر كم زخونة أنت حبر ساينتستات جن لازم تأسسها أرجع جزوان زرجع جزوان نقرت هاللوا راندي جاردنر زبحال نعسرت حدا معلتات زأكل كم زي دك أسب خطتل أبيت فتنا رجع جزميهم بس عن هالراس نيجوك ولا فيرال يهون بساينس جن من كليوم هيتفلتن في الحبريتها ladbible.com كان أكاديمي تمرتي بأونلاين بمتأتتاو هو بكوين مسجانان سلمان كان تمرتي بأونلاين ككايد بمقبارو بمليونات صغار سبات نعم تمرت معدن قمصهم أبي جدا تسعويتو يو بقلتاش حين شديشنا قزازرا فرنجي ندق حفتنا حساب ساينس نجز عيون نقحجز جمرو حزقن بعالم لخبركي نالعلم إيتن 9 هاجرات أبزت فلالو عينتات تمرتي كماتيماتيكس فيزيكس كيمستري فاينانس كالوتن زشفن كوينون رهوا إذا منكسقاس أبجزو بقلت مسارحتات جمرو تخون عبز حز وانجن ككمل لاينته بزمنه من قدرت تحجزي كايد إذا مهزو كهان حتصرت نقلت زخون فيديو تاتن بمتكام كبرت نزت حلال خو بمسلو كل حسابات بقللو بمقرب صوريت مرتي دو ألبو كون زجبر أنتخون بركوت طبعا أبزريت مرتزلوا تصعنون أزيو كنكي حجزي سلازي تكنولوجيا نتمرتي بعوان تابع مسلاو زجر مزيتهم مزجم هلاو كان أكاديمي عبي مسكرين أزيد ما بعلم لخبر كتمهارو تمهرتك فوتو نداقبرهم يركب كابزن نمهارو حادن تمرتي تقداس نتوي دما فقر زلو ممهر عقم فتران تكنولوجيا نتونن كمي عالم كغير كم زخيل كان كافت بزحات حدا مسكر وين رخوه في الحبريتا كان أكاديمي كرات ملكتنا حزينا بقصال مدب كشاغركم مدب تنتانه نقرب لكمنا مسانكم مدب تنتانه فنوت ساينس نايسوم نزي بطعمي او عواعي ودما مزرارب زخونه زعبا إلنا نحسبو بزعبا ናይ ብዙሓት ሰባት ህይወት ናይ ሓንቲ ዓዲ ኩነታት ክልውጥ ዝኽእል ዓብይ ሓይሊ ኢና ክነውግዕ ንሱ ድማ መምህር እዩ ማለት እዩ ሓበርኩም ናኹን ናይዚ ሰሙን እዚ ትንታነና ብዛዕባ መምህር ይልና ኣለና መምህር ክንብል ከለና ዝሃብናዮ ርእስቲ ብዛዕባ ሕቡእ ዓቕሚ መምህር ብዛዕባ ዝብል ኢና ክነውግዕ ማለት እዩ ያው قدم حزي أبز حلف مدباتنا قدمي لما زنور فنوت ساينس كنجمر انتلنا بزعب أدلاين التمرتوقعنا نيرنا تمرتن عبيت نلمعات ني بوليتيكاوي من كسقاساتنكم إلو محاوراوي قدات ودما زعباتات زلو قد خندينا أيوب زبل تمرتي تزعبي عند حقه مخانو تزراري من نيرنا أب كل تمرت دما بزحت وانيتي أكلات له كابزي أتم حدا تزعبي قد زحس ممهريو سلازي نايز ممهر زي كونتات أو نوقع له بقطتها بزعبا ناي تمرت نوقع لنا مواليك كال مالتيو سلازي تمرت مالت انت أيو ندحر دايلنا خوينا تمرتي مالت كم تنحنا نحسبو كفلي تربيزة طرح يكونن تمرت مالت ويدما ممهار مالت كاو زحلف أيو أفتي كفلوش تنولا زلنا بقطالنا بزح كحسبو زخولو كمهزو زخولو كمرامر زخولو كتابو زخولو كمرح زخولو زيغاتات زفريلو عبيت كاليو بيت تمرتي ويدما ممهرن تمهراين زلو مستقابر مالتي هزي كاوزي تلعلنا اينا بزعبا زي عبي فابريكا بوانا نتمرح اكل ممهر كنوقع دلينا زلنا مالتي تمرتي اب كلي اب زوريا تمرتي ممهران تزعبي قد يوم زصاوتو لنا لنا زعبي قد يوم زصاوتو اب كلي ناي تمهراي وصيت ناي قد ممرتوانا تواناي بقطتا برقص تمهراي بعلو خوينو
ግን ድማ ተቆፂል ዘሎ ዝዓበየ ግደ ዝወስድ መምህር እዩ ከም ማለትና እዩ ህዚና መምህር ግደ ኣብ ክሊ ናይ ሓደ ተምሃራይ ውፅኢት ክምባል ወይ ድማ ልዕል ምባል ትምህርቲ መምህር ዝዓበየ ግደ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ተምሃራይ በትናይ መምህሩ ዓቕሚ በትናይ ዘሎ ናይ መምህሩ ኣመሃህራ ጥበብን ካልኦትን ካብ 30 እስካብ 40% ውፅኢት ክፅሎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ መፅናዕቲ እዚ ይነግሩና ሃኑሼክ 2011 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዝውፅኦ ናይ ምርምር ውፅኢቱ እዚ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብመፅናዕቲ ዝተደገፈ ኢና ንብል ዘለና ብሉፅ ኣመሃህራ ዝኽተል መምህር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ናይቲ ተምሃራይ ዓቕሚ በዚ ብርኪ እዚ ልዕል የብሎ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ተምሃሮ ብሓፈሽኡ ተማሂሮም ክንብል ከለና ብዙሕ ግዜ ብተለምዶ ሕዚ ሓደ ተምሃራይ ተማሂሩ እዩ ንብሎ እንታይ እንድሕር ደኣ ገይሩ እዩ ወይ ድማ ትምህርቲ ኣሎ ንብል እንታይ እንድሕር ተገይሩ እዩ ክንብል እንተለና ናይ ዝኾኑ ነገራት ድምር ወይ ድማ ንዝክሮም ነገራት ምስብሳብ ማለት ኣይኮነን ማለት ኮሌክሽን ኦፍ ፋክትስ ዝበሃል ማለት እዩ ንሳቶም ምስብሳብ ማለት ኣይኮነን ወይ ድማ ዝኾኑ ነገራት ምዝካር ምኽኣል ማለት ጥራሕ እውን ኣይኮነን እዚኦም ኣካል ናይቲ ትምህርቲ እዮም ግን ድማ ብጭቡጥ ተምሃራይ ሕልሚ ክህልዎ ኣረኣዩ ከም ማዕራሪ ብዙሓት ኣድለይቲ ዝኾኑ ዝተኣመቱ ይኹን ዘይተኣመቱ መጻእታት ንኽፍጠሩ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ክገብረሉ ዝኽእል ዓቕሚ ከጥር እንድሕር ደኣ ዝኽእል ኮይኑ እቲ ተምሃራይ ተማሂሩ እዩ ንብሎ ማለት ስለዚ ካብ ምዝካር ሓሊፉ እዞም ዓቕምታት እዚኦም ዝውንነሉ መድረኽ እዩ ቤት ትምህርቲ ወይ ድማ ትካል እዩ ፋብሪካ እዩ ማለት እዩ ሓደ መምህር ኣብ ዜጋታት ኣብ ሓንቲ ዓዲ ዘለዎ ኢድ ወይ ድማ ኢድ ኣታውነት ልዑል ምዃኑ ክርዳእ ይግባእ መምህር ማለት ከም ካልኦት ውሕዳት ኣገልግሎታት ንሪኦ ኣይኮነን ብርግፅ ኩሎም ግልጋሎታት ይኹኑ ዓቕምታት ንወዲ ሰብ ስለ ዘድልይዎን እዮም በብግዜኡ እናማዕበሉ ዝመፁ ኣብ ክሊ መምህር ግን መምህር ማለት ሓደ ዜጋ ጥራሕ ኣይኮነን ወይ ድማ ናይ ሓደ ማሕበረሰብ እካብ ማለት እውን ኣይኮነን መምህር ማለት ሃገር እዩ ዓለም እውን እዩ ማለት እዩ ሓደ በቶም ዘምሃሮም ተምሃሮ ንዓለም ዓለም ይኹን ንሪኦን ዘይንሪኦን ነገር ኣብ ክሊ ዝገብሮ መንቅስቃስ ንሱን ምፍታሕ ዘይተረኣዩ ነገራት ንምምፃእ ኣብ ዝገብሮ ወይ ድማ ፀገማት እንድሕር ሃልዮም ኮይኖም ፍታሕ ንምምፃእ ወይ ድማ ሓደሽቲ ምህዞታት ሂወት ብሓፈሽኡ ናብ ዝኾነ ክብ ዝበለ ብራኸ ንኽትከይድ ኣብ ክሊ ዝግበር ምንቅስቃስ እቲ መምህር ዘምህሮ ተምሃራ እዩ ዝሰርሖ ማለት እዩ ስለዚ ንዓለም ዝቕይራ ሰብ እዩ ሰብ ድማ ብዋናነት ብኣብዝሓ ብፍላይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይህነፅ ወይ ድማ ብመምህር ይህነፅ በዚ ማለት ካብዚ ውፅእ ብዝበሉ መንገድታት ካልኦት ዓድታት እየካይድዎን ማለት ኣይኮነን ትምህርቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለ ዝካየድ ቀጥታ ናብ ክፍሊ ከይድካ ክትምሃር ትኽእል ኣብ ዘለኻዮ ቦታ ኮይንካ ክትምሃር ትኽእል ካብ ማሕበረሰብካ ክትምሃር ትኽእል ዝተፈላለየ መልክዕ ኣለዎ እዩ ግን ድማ እቲ ዝዓበየ እስካብ ሕዚ ዓለም እናመርሓ ዘሎ ካይዳ ናብ ክፍሊ መፂኻ ምስ መምህር ብዝህልወካ መስተጋብር ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ንዓለም ዝቕይሩ ሰባት ብኣብዝሓ ኣብ ክፍሊ ይስርሑ ማለት እዩ ኣብ ክፍሊ ይፍጠሩ ይስርሑ እዚ ሓሹ ድዮም ክኾኑስ ንዓለም ዝሓምቕ ድዮም ክኾኑ እቲ ዘለና ኣመሃህራ ይውስኖ ልዕሊ ኩሉ ድማ መምህር ዓብዪ ተራ ይፃወት ፖሊሲ ካልኦት ዝበሃሉ ዛዕባታት ከም ዘለዉ ኮይኖም ኣብ ኩሉ እዚ ምፍፃም ግን ናይቲ መምህር ዓቕሚ ናይቲ መምህር ኢድ ኣታውነት ዝለዓለ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ መምህራን ተምሃሮ ፈጠርቲ ንክኾኑ መሃስቲ ንክኾኑ ፈታሕቲ ንክኾኑ ተስፈኛታት ንክኾኑ እቲ ዝዓበየ ግደ ዝፃወት መምህር እዩ ወላዲ ብምልኡ ንመምህር ኣሚኑ ውላዱ ናብ ክፍሊ የእትወሉ ድሓር ክፍሊ ተዓፅዩ ምስ ተምሃሮን ውላድን ያው ተዝዓበየ ግዜ ዕድመ ብፍላይ ኣብ ናይ ውልቀ ኣብያተ ትምህርቲ ዘለዎ ተምሃሮ ተዝዓበየ ግዜ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይሕልፍዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መምህር እንተስ ከዕብዮም እንተስ ማእኸሎት ክገብሮም እንተስ ከውድቆም ናይቲ መምህር ዓብዪ እጃም እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ኢና ብዛዕባ ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ትምህርቲ ንዛረብ ዘለና ክንብል ከለና ከምቲ ኣብ መጀመርያ ኣብ መእተዊ ክገልጾ ዝፈተንኩ ኣድላይነት ትምህርቲ ናገለፅና መፂና እንዲና ብሓፈሽኡ ሰብ ዝምሃር ንምንታይ እዩ እንድሕር ዳ ኢልና ኮይና ካብ ባዕሉ ትሒዙ ካብ ውሽጡ ከባቢኡ ኣብ ጥቑ ዘሎን ርሑቕ ዘሎ ነገራት ንምፍላጥ ፍልጠት ንምስብሳብ ፍልጠት ብምብልዕላዕ ናይ ፍልጠት ውፅኢት ዝኾኑ ብዙሓት ስራሕቲ ወይ ተግባራት ምፍፃም ሓደ ነገር እዩ ካሊእ እዞም ፍልጠታት እዚኦም ናብ ተግባር ንኸውዕሎም ዓቕሚ ወይ ድማ ክእለት ክህልዎ ክእለት ከጥር ክኽእል ኣለዎ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ኣረኣእዩ ምዕብል ማለት እዩ ምስ ሰብ ክትኣታቱ ማሕበረሰባዊ ስነ ምግባሩ ዝተዓረየ ምስ ሰባት ብግቡእ ክረዳዳእ ዝኽእል ኮታስ ማሕበራዊ ዝኾኑ ዛዕባታት
ብኣግባቡ ክፈትሕ ዝኽእል ኢንቴግሪቲ ዘለዎ ጥዑይ ረኣያ ዘለዎ ወይ ድማ ፖዚቲቭ ኣቲቲዩድ ንብሎ ማለት እዩ ዘለዎ ዜጋ ንኽፈሪ ትምህርቲ ዓብዪ ተራ ዝፃወት ምዃኑ እናተዘራረብና መፂና ኢና ቅድሚኡ ሕዚ እውን ንምዝኽኻር ዝኣክል ማለት እዩ እዚ ሰባት ክፈልጡ ብሞጎት ከኣምኑ ክምግቱ ንዝገጥምዎም ፈተናታት ክብድሁ ከሽንፉ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብዝተፈላለየ መንገዲ ተረከብቲ ኮይኖም እቲ ኩነታት ንዓቶም ዝጠልብ ኮይኑ እንትርከብ ድማ ብዓርሰ እምነት ብቑዕ ዝኾነ ከመሓላልፍዎ ዝግብኦም ሓበሬታዊ ኢንፎርሜሽን ወይ ካልኦት ውፅኢታት እንድሕር ሃልዮም ኮይኖም ብዓርሰ እምነት ከቕርብ ዝኽእል ፀገማት ገጢምዎ ከሽንፍ ዝኽእል ጥራሕ ዘይኮነስ ብቐፃልነት ሒዝዎ ዘሎ ዓላማ ከፍፅም ዝኽእል ወይ ድማ ዘቐመጦም ሽቶታት ብጭቡጥ ክሕዝ ዝኽእል ሰብ ይገብሮ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ማሕበረሰባዊ መስተጋብሩ ብጣዕሚ ዕሩይ ወይ ድማ ምዕብል ንክኸውን ወዘተረፈን ትምህርቲ ይጠቕሞ ማለት እዩ እና ዝተፈላለዩ ዓቕምታት ካብ ትምህርቲ ይረክብ ሓደ ሰብ ብጥቕልሉ ክንዛረብ ከለና ትምህርቲ ዝኾነ ነገር ንኽንሓስብ ወይ ድማ ንኽንዝክር ዝገብረና ጥራሕ ኣይኮነን ብዋናነት ናይ ትምህርቲ ዕላማ ከመይ ጌርና ከም ንሓስብ እዩ ዝሰርሐና ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ንሓስብ ሓደ ዝኾነ ሒሳብ ዝተምሃረ ሰብ መወዳእትኡ ፖለቲከኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሒሳብ ተማሂሩ እዩ ወይ ቶም ካልኦት ዘለዎ ናይ ሳይንስ ትምህርትታት ተማሂሩ እዩ ወይ ድማ ሳይንስ ተማሂሩ በቲ ሓደ ገጽ ድማ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባዊ ዝኾነ ትምህርቲ ተማሂሩ ናይ ሳይንስ ሰብ ናይ ቴክኖሎጂ ሰብ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና እንታይ እዩ ዝኾነ ነገር ንኽንብል ኣይኮነን ትምህርቲ እንምሃሮ ማለት በብብርኩ ይፈላለ እዩ ትምህርቲ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ስርዓት ኣለዎ እዩ ናይ ትምህርቲ ኣልቲሜት ጎሉ ዋና ዕላማ እንታይ እዩ ከመይ ክንሓስብ ኣለና ንዝብል ዓቕሚ ፈጢሩልና ይሓልፍ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብግምት ብምእታው ስርዓት ሃኒፅና ትምህርቲ ስርዓተ ትምህርትና ነካይዶ ማለት እዩ ብውልክዕ እውን ንፍፅሞ ብዋናነት ሓደ ትምህርቲ ክኸውን ዝግብኦ ካፍቲ መምህር ምቕባል ጥራሕ ዘይኮነስ ካፍቲ መምህር ምቕባል እቲ መምህር ተዛራባይ እቲ ተምሃራይ ሰማዒ ክኸውን ይግባአን ክልቲኦም እዮም ክዋነ እዩ ዘለዎም ክልቲኦም ኣካላት መምህርን ተምሃራይን እዮም ቅብብል ክገብሩ